सनात कपिलं कपिलं कपिलव्यः स्वस्ति स्वस्ति भक् स्वस्ति दक्षिणः अरुद्रो कुण्डली चक्री विक्रमोचितशासनः शब्दाधिका शब्दसः शिशिरक्षर्वरीकरः अक्रूरप्रेषलो दक्षो दक्षिमं शमिनाम्बरः वित्तमो वीतभयो पुण्यश्रवणकीर्तनः उद्धारणो दुःसुभयो पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणं सन्तो जीवनः परिवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्यो भयापः चतुरासो गवीरात्मा विदिशो व्याधिशोदितः अनादिपूर्वो लक्ष्मी सुवीरो ज्वराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारवासत्पदाचार्य प्राणदं प्रणमं प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणभोक्तानजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्यमुत्तजलाधिकः भूर्भवो सुस्तुरस्तार सविता प्रतिमामः यज्ञो यज्ञविधिर्विज्ञो यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभोग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुष्यामन्नमन्नादये चात्तमापुयात् कामानुयाप्तियात् कामी प्रजाति चापयात् प्रजां भक्तिमार्गो सदोस्ताय अचलं श्रेयमाप्तोदि श्रेयं प्राप्तोनुत्तमं नवयं क्वचमाप्तोदि वीरं तेजस्य विन्दति भवन्ति रोगो दुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाबन्धो मुच्येत बन्धनात् भयानुमुच्येत भीतस्सु मुच्येतापन्नापदः दुर्गादितिरंसासु पुरुषं पुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवास्य मर्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा यान्ति ब्रह्मसनातनं न वासुदेवभक्तानाम् एको विष्णुं महद्भूतं सुसुद्धूतानेकश त्रीन्लोकाव्याप्तभूतात्मा भुक्ते विश्वगुप्तवय इमं तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पण्डिते इच्छते पुरुषं श्रेयं प्राप्तं सुखानि च विश्वेश्वरं वयं देवं जगतं प्रभुवम्यहं भजन्ति ये पुष्पराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पंडिते पंडिते नित्यं शोचमिच्छामं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम वरानन सहस्रकोटिगदारिणे नमः सहस्रकोटिगदारिण ॐ नमः इति उवाच यत्र योगीश्वरं कृष्ण यत्र वार्तो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममां श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मा योजनः परिवासते तेजा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विसञ्जातजुलाजभीता घोरे च व्याधि वर्तमानाः संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःख सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसैर्दिरैव बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत्तं सकलं परना पञ्चाशाधिका द्विशदा तवोऽध्यायः सम्पूर्णं सरसनिलये सरोजहस्ते धवलतरांक्यगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमव्यं यदक्षरं प्रदं भ्रष्टं माताहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमितां देव नारायणि नमोऽस्तुते गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यरिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं
हुतामृतस्त्वप्येषानि त्रिपादक्षामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वन्व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सहित्वश्चरद्धविः सप्ताच्चासं परिदयः त्रिसप्तः समितः